ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି କହିବା ସାଲୋମ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ମାଇକ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି କହିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଏହା ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହୃଦୟରୁ ଆଉ ମର୍ମରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କାମନା କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦକୁ ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରିବା ଆଉ ତହିଁରୁ ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ଏଣୁ କି ପ୍ରକାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ ଓ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛ ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ପାଳନ କର ଓ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ ହୁଅ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଚୋର ପରି ଆସିବୁ, ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିବୁ ତାହା ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ ଓ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛ ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ପାଳନ କର ଓ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏଠି 3ଟି ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ସ୍ମରଣ କରି, ପାଳନ କରି ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। 3ଟି ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ, ଶ୍ରବଣ କରିଅଛ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କର। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖାଗଲା ଖାଲି ସ୍ମରଣ କର ତାହା ନୁହେଁ, ପାଳନ କର ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତେବେ ଏଇ 3ଟି ପଦକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସାର୍ଦି ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପ୍ତ ଆତ୍ମା ଓ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେ ଏହା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ଜାଣୁ, ତୁମ୍ଭେ ନାମରେ ଜୀବିତ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ଏଇଠୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଆଗକୁ ବଢିଥିଲା। ଆଉ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ତାଠୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢେଇକି 3ଟି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଛେ। ସ୍ମରଣ କରିବା, ପାଳନ କରିବା ଆଉ ଶେଷରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। এই 3ଟି ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ, କି ବିଷୟ ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 3ଟି ବିଷୟର ସ୍ମରଣ କଥା ଆସୁଛି। କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ? ହୁଏତ ଅନେକ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ 3ଟି ସ୍ମରଣର କଥାକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜର ଅଂଶୀ ହଉ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସହଭାଗିତା କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ମେଜର ଅଂଶୀ ହେଉଛ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମତେ ସ୍ମରଣ କର। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। କିଏ ଜଣେ ପଢିଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପାନପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଥର ଏଥିରୁ ପାନ କର, ସେତେ ଥର ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ଯେତେ ଥର ତୁମ୍ଭେ ଏହି ପାନପାତ୍ରରୁ ପାନ କର, ତୁମ୍ଭେ ମତେ ସ୍ମରଣ କର। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁ ବିଷୟର ସ୍ମରଣ ଏହା? ଏହା ଏକ କ୍ଲେଶର ପାନପାତ୍ରର ସ୍ମରଣ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେଉଛୁ, ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗ, ତାହାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପଥରେ କଡ଼େଇ ନିଏ। ଯେତେବେଳେ ପାନପତ୍ରର କଥା ଆସେ, ସହଭାଗିତାର କଥା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା ହଉ, ଆମେ ତାଙ୍କ ମେଜର ଅଂଶୀ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ କ୍ଲେଶ, ଦୁଃଖ, ତାଡ଼ନା, ଉତ୍ତାରେ
ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମେଜ ସଜା ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ମେଜର ଆମେ ଅଂଶୀ ହେଇଛୁ ଏଇ ଆହ୍ଲାଦ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସେଇ କୃଷିୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କୃଷିୟ ମରଣକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ସହଭାଗିତାକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ମରଣକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ କେଉଁ କଥା ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କେହି ଜଣେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 32 ପଦ। ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 32 ପଦ। ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ମରଣ କର। ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ପାନପାତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନେଉଛ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛ, ମୋର କୃଷି ମରଣକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ, ମୋର କଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲୋଟର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ଲୋଟ। ଆଉ ଲୋଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋଟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ସୋଦମ ଆଉ ଗମୋରା ଅଟେ। ଏହି ସୋଦମ ଗମୋରାରେ ବାସ କରିବା ସମୟରେ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଆଉ ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ନା ଲୋଟ ଆଉ ତା ପରିବାର, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଲୋଟଙ୍କୁ ବାହାର କରି ନେବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଦୂତଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ। 2 ଜଣ ଦୂତ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାର କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମତେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବାଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେ ପଛ ଆଡକୁ ଅନେଇଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପଛକୁ ଅନେଇଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ସୋଦମ ଗମୋରାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପଛକୁ ଅନେଇଲେ। କେତେବେଳେ ସେ ପଛକୁ ଅନେଇଲେ? ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବେ। ସୋଦମ ଗମୋରାରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ବାଟ ମଧ୍ୟରେ। ଆଚ୍ଛା ଚାଲନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ, ଆଚ୍ଛା ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖିବା। କରନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ତଳକୁ କିଏ ଜଣେ ପଢିବେ? ମତେ ଟିକେ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି କାଢିବା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋଟଙ୍କୁ କହିଲା, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଳାଅ, ପଛଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ ଓ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରୁହ ନାହିଁ, ପର୍ବତକୁ ପଳାଇ ଯାଅ, ନହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ତହିଁରେ ଲୋଟ ଉତ୍ତର କଲା, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଏପରି ନ ହେଉ, ଏବେ ଏହି ଦାସ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ମହାଦୟା କରି ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲେ ମୁଁ ପର୍ବତକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ନ ପାରେ, ସେ ଜଣେ ବିପଦ ଘଟିଲେ ମରିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଳାଇ ଯିବାକୁ ସେହି ନଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାହା କ୍ଷୁଦ୍ର, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ମୋହର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ, ତାହା କି କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହେଁ? ଟିକେ ଏଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ପାହାଡକୁ ଗଲାବେଳେ ହୁଏତ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ମତେ ରହିବାକୁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ଥାନ ତାର ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ନା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ? 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ସେଇ ନଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାହା କ୍ଷୁଦ୍ର, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ନା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ? ଆସୁ ଉତ୍ତର ଆସୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେ କଣ ପାଇବେ ନା ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ।
तार अर्थ ये प्राण बंचार एक स्थान अच्छी तलक लिखा जाए 21 पद पढ़त ତହୁ ସେ କହିଲେ ଭଲ ଆମ୍ଭେ ଏ ତହୁ ସେ କହିଲେ ଭଲ ଆମ୍ଭେ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଯେ ସେହି ଯେଉଁ ନଗରର କଥା ତୁମେ କହିଲ ତାହା ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ନାହିଁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଅ ଯେହେତୁ ତୁମେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ ଏଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଶୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲା सोयर नामक स्थान को जीवाई लोट प्रस्तुत होती मत कहतु यही समय लोटों स्त्री सहित अच्छा ना खाली लोट आ दुई कन्या अच्छा आखि बुले पारे बाइबल आखि बुले पारे किसी असुविधा नहीं ओके तो लोटों स्त्री यही समय सहित अच्छा तले लिखा जाए 23 पदरे अनंतर देश सूर्योदय हुए लोटो सोयर रे प्रवेश कले तेबे सदाप्रभु आकाश सदाप्रभु निकट मुझे विषय प्रचार करी सदाप्रभु निकट ये दुईटी सदाप्रभु कथा अच्छे जड़े तले अच्छा जड़े ऊपर अच्छा जड़े ख्रीष्ट आ जड़े जिहोवा परमेश्वर दुई जन उपस्थिति को यह स्थान में देखा जाउछ तेबे सदाप्रभु आकाश सदाप्रभु निकट सदम और हमरा उपरे गंधक और अग्नि वृष्टि करी से समुदाय नगर और प्रांतर और तन्मध्य स्थित लोक और सही भूमि रे जात सकल पदार्थ उत्पाटन कले से समय लोटर भार्या पछ आड़ को अनाइबारु से लवण स्तंभ है एबे मते कहतु ऑप्शन ए बी सी थिला आपण मानको पाए कौन है आंसर ना 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 आउट के ऑप्शन ए थिला जे गोटे छोट नगर को जीवा द्वितीय थिला बाट मध्य तृतीय थिला नगर रु बाहर को बाहरिबा माने सदम गोमरा रु बाहर को बाहरिबा तो आंसर कौन है आमे कौन उत्तर दउथिले बाट मझिरे नाइ सदम गोमरा रु बाहरला परे टिके वाक्य को जदि आमे तन्न तन्न करी ध्यान रे देखिबा लोटोर स्त्री सुरक्षार स्थान रे थिला परित्राण स्थान रे थिला उद्धार स्थान रे थिला किंतु तथापि से पछ को नैला मो प्रिय माने आज लोटोर स्त्री को मने पकांतु से कोठी अछि चर्च भितरे अछि से क्षुद्र नगर तो चर्च अटे जोटी रहिबा पाई ताकू कुहा गला जोटी सुरक्षार स्थान थिला ये सही स्थान जोठी रहिले से वास कले उद्धार को पाइबो किंतु तथापि से जगत आड़ को नेला केमती नष्ट होउछि से सही नगर को देखिबा पाई पछाड़ को बुली पड़िछि से संसार आड़ को नेछि से जगत आड़ को नै पड़िछि आजि हमें अनेक विषय छाड़ी की परमेश्वर को पाख को आसीछु आज आम अनेक विषय को परित्याग करिकी सैक्रिफाइस करिकी आमे से क्षुद्र नगर भितर प्रवेश करिछु उद्धार आम हाथ पाहंतारे अछि सुरक्षा आम हाथ पाहंतारे अछि आ क्षणिक जदि आमे संभाळी गलु ताले आम पाई उद्धार अछि किंतु से क्षणिक से संभाळी पारले नाही पछको नाही गले कोन से क्लेश चली जाइतिले से कष्ट ओल्ही जाइतिले जेमती मिस्र उपरे परमेश्वर को क्रोध आसिला प्रथम जात पुत्र मान को बद्ध करबा पाए प्रथम जात मान को बद्ध करबा पाए सेतो बेले से माने गोटिए घर भितरे छोट कुटीर भितरे आवरी रखिले आ जोठी ख्रीष्टन को रक्तर बाड़ थिला से माने सुरक्षित हेले क्रोध चली गला उतारे से माने बाहर को बाहरिले कोन लोटोर स्त्री लोटन को सहित से क्षणिक समय काटी पारि न थांता किंतु से संसार को नहीं गला आज आमे अछु मंडली आज आमे अछु आमे कोन क्षणिक पाई लोटो स्वरूप परमेश्वर को सहित ठियाई पारिबो नै कोन आमे आगो को देखि पारिबो नै जे आमे छाड़ीथिबा पापर विषय को छाड़ीथिबा विषय को संसार हुए तो ताहा प्रति मोर ममता थाई पारे अफेक्शन थाई पारे ता प्रति मोर कामना थाई पारे ता प्रति मोर वासना थाई पारे
तथापि कौन मु छाड़ी के आसीबी ना लोटर स्त्री बाट मझिरे से बैकस्लाइड हेनी से नगर बाहर की बैकस्लाइड हेनी से चर्च को आसिकी अर्थात सुरक्षार स्थान को आसिकी से बैकस्लाइड हेछि मो प्रिय माने आज आमको परमेश्वर कहउछन्ते स्मरण करिबा पाए ये रहला दुई प्रकार प्रथमे परमेश्वर को सहभागिता तांको क्लेश तांकर कष्ट सहिबा ताड़ना को सहिबा को स्मरण करंतु से क्रूसीय प्रेम को स्मरण करंतु सेकंड विषय कहगला लोटर स्त्री को स्मरण कर चर्च भीतर थाई कि सुरक्षा रे थाई कि परित्राण को हाथ पाहंतारे पाई कि से हराई देला स्मरण कर आ थर्ड रे कहगला कौन कहगला ना आज जो अंश अच्छी आम प्रकाशित 3 अध्याय तार 3 पद ठीक पढ़ी दियो एणु कि प्रकार शिक्षा पाइछ श्रवण करे ओ श्रवण करियछ ताहा स्मरण करे पालन कर ओ मन परिवर्तन कर जदि जागृत न हो केउ प्रकार शिक्षा पाइछ ताहाकु स्मरण कर 3 नंबर विषय को आगला जे की प्रकार शिक्षा तुमबे पाइलो ख्रीष्ट तुमको केउ प्रकार शिक्षा देले আজি परमेश्वर कहउछन्ति जो उत्तम शिक्षा आमे तुमको शिखै अछु विश्वास योग्य शिक्षा आमे तुमको शिखै अछु ताहाकु धरि रखिबार अछि जेमती प्राचीन मानक निमंते योग्यतार कथा कहगला बेले कहगला जे जने प्राचीन हेबा पाई हेले जने अध्यक्ष हेबा पाई हेले जने चर्चर पास्टर हेबा पाई हेले से तीतस 1 अध्याय 9 पद अनुसार वाक्य को दृढ़ रूपे धरि रखिबार अछि एमतिका वाक्य को स्मरण करिबार अछि आ एई जो चर्च कथा में चिंता करूछु से चर्च कौन करिछि ना ईश्वर को वाक्य को जहाँ से शिक्षा करिछि जहाँ से शुणिछि ता प्रति मनोयोगी हे नाही तक से स्मरण करि नाही परमेश्वर को पाखरे जो प्रकार तार डेडिकेशन हेबा कथा ता परमेश्वर देखु नाहंती तो परमेश्वर कहले तुम जो विषय शिखिछ ताको स्मरण कर 3टा विषय को स्मरण करिबार अछि क्रूसीय प्रेम को स्मरण करिबार अछि मंडली मध्य को आसिकी जगत को अनेवा नाही लोटर स्त्री को देखिकी स्मरण करिबार अछि आ तृतीय रे वाक्य जहाँ में शिखिछ निगूढ़ और सठिक शिक्षा भ्रांत शिक्षा नुहे सठिक शिक्षा को हमको स्मरण करिबार अछि एबे स्मरण पर द्वितीय रे कोन करिबा को कहा जाय छी कोन पालन करिबा हां पालन करिबा तो ए पालन करिबा कथा जेतबेले आसुछि सेतबेले मो आपण मन को प्रकाशित 1 अध्याय रो 3 पद पढेबा को चाहे प्रकाशित 1 अध्याय 3 पद पढि दो जे पाठ करे ओ जे माने एही भागवाणी श्रवण करते पुलिस तेथिरे लिखित विषय सब पालन करती से माने धन्य कारण समय सन्निकट हां केउ माने धन्य जो माने पालन करिवे जो माने पाठ करिवे श्रवण करिवे आ जहा पढी चंती अर्थात एबे टिके पूर्व देखुतले ना जो वाक्य तुमे शिक्षा करियछो पाठ करियछो द्वितीय रे तुमे श्रवण करियछो सुनियछो तापर कोन कर ना ताके स्मरण करी पालन कर जो माने पालन करंती से माने धन्य हुअंती जेतोले मो ए विषय को चिंता करथिलो जे परमेश्वर को वाक्य अनुसार जीवन काटे तांको वाक्य को पालन करे ता पाई धन्य रो कथा लिखा जाय से ब्लेस्ड बोली लिखा जाय ही इज ब्लेस्ड वन जदि से ब्लेस्ड अटे ता पाई कोन रखिसंती परमेश्वर 3टा विषय रखिसंती नंबर 1 कौन रखिसंती प्रथम जोहन 2 अध्याय टिके 3 रु तळ अंश को पाठ कर प्रथम जोहन तार 2 अध्याय 3 पद 2 अध्याय 3 आम्भे माने ताहाको आज्ञा जदि आम्भे माने ताहाको आज्ञा पालन करू तेबे तो द्वारा ज्ञात हेउचे आम्भे माने ताहाको जानु तो प्रथम विषय जेउ माने ताहाको आज्ञा को ताहांकर वाक्य को ताहांको कहिबा प्रत्येक कथा को पालन करंते से माने ईश्वर को जानंते प्रथम विषय से माने ईश्वर को जानंते ये होची बड़ विषय
যে পর্যন্ত আমি পালন করি না হু আমি সে পর্যন্ত ঈশ্বরକୁ জানিবা নাই। আমি কেবল শুণুছু, আমি চর্চକୁ আসিলু, বাক্য আমি পাঠ କରାଗଲା, ଶିଖିଲୁ ଶୁଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ ନା। ଆଜି ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା କଣ ଜାଣନ୍ତି ନା, ଯୋଉ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଠ ବି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କହିଲେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ପ୍ରଚାର ବି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। परमेश्वर जहाँ हमठୁ आशा करती जो विषय हमको शिखेइचंती तदनुसार जेतବେଳେ ଚାଲିବାର କଥା କୁହାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଚାଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତ, ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ ବୋଲି ଯେ କହେ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ଯିଏ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ ନାହିଁ, ପାଳନ କରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହୁଛି, ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟେ। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ରହିଥାନ୍ତେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କଢେଇ ନେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇ ନେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମନ ମୁତାବକ ଜଗତ କଣ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଚାଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ କଣ କହିବାକୁ ଆମକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ତଦନୁସାରେ ନ ଚାଲି ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ନିଜ ମନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆମେ ପାଳନ କରିନଥାଉ। ତ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ ବୋଲି କହେ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟେ। କେତେ ଜଣ परमेश्वरକୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୋ परमेश्वर अच्छाई का परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो दयालु है, वो मेरे जीवन को उठाया हुआ परमेश्वर है। केते जण आमे परमेश्वर को जानिछु, ठीक हाथ उठेइ दियौ। कौन आप माने परमेश्वर को जानती ना? जणे भाई हाथ उठेइ। ओके, आमे जदि परमेश्वर को जानिछु कहूछु ताले तांको आज्ञा अनुसार हमको पालन भी करिवार अछि, चलिवार भी अछि। प्रथम विषय जो माने पालन करिवे से माने तांको जानिबे, कारण पालन कर्म रे अछि, विश्वास सहित कर्म जड़ित अटे। आपण विश्वास कले केवल जानिबे नाही, विश्वास अनुसार कर्म कले जाय कि आपण तांको जानिबे। द्वितीय रे जो माने पालन करंती से माने आउ कोन पांती के जने पढि दियंतु जों लिखित सुसमाचार तार 19 अध्याय तार 24 पद। ତେଣୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ ଏହାକୁ ଚିରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କାହାର ହେବ? ଯୋହନ 19:24 ନା? जोहन 19:24 ना? आमे टिके आगु को पढ़ी आसिले बोले 14 अध्याय 24 पढ़ंतु। 14 तार 24 जोहन 14 अध्याय 24 पद। ठीक, जे मते प्रेम करे नाही से मोहर वाक्य पालन करे नाही, आउ जेउ वाक्य तुम्हे माने सुनुअछ ताहा मोहर नुहे, मात्र मोहर प्रेरणा करता पितांकर। जे मते प्रेम करे नाही से मोहर वाक्य पालन करे नाही, जे ताहांको प्रेम करे से ताहांको वाक्य को पालन करे। केते जण परमेश्वर को प्रेम करते, कृष्ण को के जण प्रेम करूछन, चलंतु आउ थरे टिके हाथ उठेइ दबा जे मो परमेश्वर को प्रेम करे। यदि प्रेम करते ताले पालन भी करिबार अछि, जे पालन करे से तांको प्रेम करे बोली जणा जाय। प्रथम विषय जे पालन करे से तांको जाने, द्वितीय जे ताहांको जाने से तांको प्रेम मध्य करे, प्रेम को पाए, ख्रीष्ट को पाए। तो जे वाक्य को पालन करिवो से ताहांको जानिबो, जे वाक्य को पालन करिवो से ख्रीष्ट को प्रेम को पाइबो। थर्ड विषय से जोहन 8 अध्याय तार 51 पद पढ़ो। 8 अध्याय तार 51 पद।
ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯଦି କେହି ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ କଦାପି କେବେ ହେ ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରିଲେ, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯଦି କେହି ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ କଦାପି କେବେ ହେ ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ। ଯେ ମୋହର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଏଟା ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ ଅଟେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ସୁଦ୍ଧା ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେ ମତେ ପ୍ରେମ କରେ, ଯେ ମତେ ଜାଣେ ବୋଲି କହୁଛି, ସେ ମୋ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରେ। ଆଉ ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବ ସେ ଧନ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ, କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ଆଜି ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ? ବାକ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁଛି? ଟିକେ ହାତ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରେ ଛୁଇଁବ ନା? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ କେହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦର୍ଶନ ନ କରୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେବେ। ଆଉ ଯେ ସିଦ୍ଧ ହେବ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ସେଇ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ। ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ବୋଲି କହେ, ତାହାର ତାହାଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଯେ ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି, ତାହାଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଚାଲନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟ। ମୁଁ ତାର ଉପର ପଦରୁ ପଢି ଦଉଛି, 5 ପଦରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ, ତାହାଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ଏତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ। କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ କଣ ହେବ ନା ସିଦ୍ଧ ହେବ। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବ କହିଲି, ଯେ ପାଳନ କରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ତାଠାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅଛି। ଆଉ ଯେ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରେମ ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରେ, 6 ପଦ ଅନୁସାରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରେ। ଆଉ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଲା ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ ଯେ ପାଳନ କରେ। ମିଶି କହିବାନି ଟିକେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ଓକେ, ଆଜିର ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ତାହାଙ୍କ କୃଷିୟ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ, ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥାଇକି କଣ ଜଗତ ଆଡକୁ ଅନେଇଛୁ କି? ଆମେ ସେଇ ମୋହ ଆକର୍ଷଣକୁ ଅନେଇଛୁ କି? ଯେ କଣ ହଉଛି, ଯେମିତି ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ସହର କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ କେବେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତକୁ କ୍ଲେଶ ପଠେଇବେ, କେବେ ଆମକୁ ଉଠେଇବେ। ଇଏ ତ ଅବିଶ୍ୱାସର କଥା କହିକି ଆମେ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ କି ପାପରେ ପଡି ଯାଉଛୁ କି? ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଛି। ତୃତୀୟରେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେମିତି ଶିଖିଛୁ ଆମେ, କଣ ଶିଖିଛୁ ଆମେ, କଣ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯଦି ଶିଖିଛୁ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ମନେ ପକାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାଳନ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପାଉ। ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କହିବେ କି ଆମେନ୍। Amen. ଏବେ ତୃତୀୟ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ତୃତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ ଥିଲା, କିଏ କହିବେ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ପ୍ରକାର?
सर मन परिवर्तन बोले मन परिवर्तन आ मनटा परिवर्तन पुणी केते प्रकार कहले केमति कहबो मन परिवर्तन केते प्रकार सब तीन तीन कुआलानी तेणु मन परिवर्तन को भी चलନ୍ତୁ तीन प्रकार शिखिबा तीन प्रकार मन परिवर्तन फर्स्ट मन परिवर्तन को एपरी आमे कहि परिबा जे परित्राण पाइबा निमंते मन परिवर्तन द्वितीय करन्त्य तार 7 अध्याय 10 पद पढନ୍ତୁ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନ୍ମାଏ ଯାହା ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମାଏ कारण ईश्वरଙ୍କ इच्छा अनुसार जो दुख आसे परमेश्वर आम जीवन रे बेले बेले किछि कष्ट दियंती किंतु ताहा परित्राण निमंते आ सेही समय जो माने मन फेरे ताहांक निकटवर्ती हुअन्ते से माने परित्राण पाते लेखा जाए मात्र तुमानकर दुख जे तुमानक मन परिवर्तन कारण हैला एथि पई 9 पद लेखा जाए 9 पद लेखा जाए तुम्हे माने जे दुखित हेलो एथि पई नुहे मात्र तुमानकर दुख जे तुमानक मन परिवर्तन कारण हैला एथि पई जेणु आंभ मानक द्वारा तुमानकर जे पर कोन क्षति न हुए सेति पई तुमे माने ईश्वरक इच्छा अनुसार दुख प्राप्त हेलो कारण ईश्वरक इच्छा अनुसार जे दुख ताहा परित्राण निमंते एपरि मन परिवर्तन जन्माए दाम पापरे थिलु आमे विनष्ट होतलु किंतु अनेक समय रे आमे ठीक बाटरे चालुछु बोली भाबुछु बेले बेले आम जीवन दुख पळे आसे आमे को काहे कि प्रभु जे आ तुमे ये दुख देलो दुख हमको आउथरे रिफेंड करके फेरिबार सुजोग दिए तो एई मन परिवर्तन को कुआ जाए परित्राणर मन परिवर्तन ये पापरु मन फेरेबा नुहे ये सिद्धतार अग्रसर पथरे बेले बेले आमे थकी पड़ू से समय आम जीवन दुख आसे से बेले 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 आमको बाड़ी भी बाजे प्रहार हुए आमे निजको फेराओ मन फेराओ दुख द्वारा मन फेराओ आ ताहा परित्राणर मन परिवर्तन अटे आइबंको पाई परित्राणर मन परिवर्तन फेरेबार गोटे सुजोग तांको जीवन रे थिला सिद्ध थिले तथापि आम जीवन प्रति परीक्षा आसी पारे दुख आसी पारे आउ अधिक सिद्धतार सहित अधिक चमकदार सोने के जैसे खरा सुन्ना बोले कहतु सेमती खरा सुन्ना हेबा पाई हेले हमको कोन करिवार अछि ना दुख को सही के रिफ्रेंड करके तांको निकट को फेरिवार अछि आ ये होछि परित्राणर मन परिवर्तन द्वितीय रे आमे देखिबा आउ गोटे प्रकार परिवर्तन आ ताहे होछि पापरु मन फेरिवार से द्वितीय करन्ते 12 अध्याय 21 पद पढो 12 21 हां କାଳେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ଅବନତ କରନ୍ତି ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଆପଣକୃତ ଅସୁଚିତା ବ୍ୟଭିଚାର ଓ କାମୁକତା ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିନାହାନ୍ତି ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଶୋକ କରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଆସିକି ସାମିଲ ତ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ସେମାନେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି दुख पाई शोक पाई रोग पाई भल हेबा पाई सुविधा पाइबा पाई लोके फेरंती किंतु से माने हृदय रु फेरी नांती गोटे सत्य घटना मु आपण मान को कहबे जो समय रे मु नुआ नुआ प्रभु को सहित बढ़ुतिली आ मोर बाप्तिस्मर समय आस्तेला से समय रे मो सहित आउ किछि भाई भौणी भी बाप्तिस्म नेले सेथिरे जणे मोर भौणी भी नेले आउ किछि दिन से रेगुलर चर्च आसु थांते अवश्य तांकर पूर्व पुरुष से माने प्रभु को जानते तो से भौणी को जणे बाबू को सहित बोलिबार मु देखिले से बाबू को भी मु भलरे जानि छी जणे विजातीय तो मु से भौणी को कहली जे आपण प्रभु को जानि छंती से प्रभु को जानंती नाही से निशाशक्त व्यक्ति अटंती तो मो हिसाब रे आपण अधिक प्रभु ठारे लागि रहिबा जरूरी अटे से भौणी कहिले नाई भाई मु ताको चेष्टा करूची प्रभु को निकट को आनिबा पाई आ ये भी बाबू
सुंदरिया टोका तो पूरा इनसिन करिकी नुआ नुआ इंश्योरेंस कंपनी रे काम करिकी किछि पैसा पाइछंती पूरा बुटसुट मारिकी जेमती गले ये भौणी आमर पड़ी गले दुई जण बुलिले बुलिले हाट घाट सब आड़े बुला सरिला से भाई कुआडे मन फेरेले बोलिकी सुना गला तापरे आसिकी पहुंचिले चर्च रे पूरा आसिकी ताली मारिकी गीत गायकी देखा गला जे सत्य जमती जने धार्मिक व्यक्ति आ हृदय से प्रभु निकट को आसिछन्ते तापरे समय आसिला बाप्तिजित हेबार आलोचना हला जी आम पास्टर बाबू थिले मु कहली ठीक अछि देखंतु तापरे सब आलोचना हला काउंसलिंग हला शेषर से बाप्तिजित हेले बाप्तिजित हेबा परे किछि दिन उतारे से भाई को घर को मु गली जेतु मु तांको छोट बड़ जानि छी से माने हमरो फैमिली रिलेशन रे आसुछन्ते तो तांको भौणी मते कहिले ये जो दिन बाप्तिजित हेला डुबन नेला ये से दिन ही गंजेई खाई की जाइतिला गंजेई खाई छी से दिन बाप्तिस्म सरी छी संध्या बेले से गंजेई नै छी आपण मान बुझुतिबे जे से केउ प्रकार प्रभु को ग्रहण करथिला तो ये ख्रीष्टन को स्वभाव नुहे मन हृदय जोटा कि भांगी की तांको निकट को फेरिबा निज जीवन को तुच्छ करिकी तांको निकट को फेरिबा परमेश्वर को जानिबा जे ताहांको छड़ा आउ कहा ठारे परित्राण नाही बोली विश्वास करिकी फेरिबा से भाई को निकट नथिला हमर कुआ जाय गोटे कथा रे पांच टाइप रो क्रिश्चियन अछंती से भितर लेडीज क्रिश्चियन गोटे अछि आ गोटे पेडीज क्रिश्चियन अछि आ गोटे हेन क्रिश्चियन अछि गोटे पेन क्रिश्चियन अछि आ गोटे रियल क्रिश्चियन अछि तो लेडीज कहले झियो मान को पाई पेडीज कहले कोड पैसा पत्र पाई जबु गई के हेन कहले से माने एते नियम नीति मानि परिबे ना आज भलो मंद खाइबा सब मिलुची चर्च गले बुझिबा तो होउची बुझिबा तो जो दिन हो से माने पहुंची जिवे चर्च रे चिकन बात होई छी पेन वाला हो पढ़ा सुविधा किसी मिल जाव स्पॉन्सर मिल जाव जाकि ट्रेनिंग कर देले हमें आसी पास्टर है कि कुछ चर्च रही जाव आ गोटे वास्तव रे जो माने ईश्वर बुझावंते तो से भाई परवर्ती समय से भौणी को बाहा हेले सेटा भी मंदिर रे बाहा दुखर विषय आ से माने आजि क्लेश रे कष्ट रे जीवन काटुछन्ते अनेक थर आसी प्रेयर पाई आमको भी डाकी आम चर्च को एबे जोठी आमे करूछि सेठी दी दिन थर से भी अटेंड करिसंती तबे परमेश्वर चाहंती आमे हृदय अनुताप करी तांको निकट को फेरी आसु ये होछि द्वितीय मन परिवर्तन गोटे होछि आम जीवन रे परमेश्वर दुख दियंती जो द्वारा आमे अधिक अग्रसर हेउ ताहा परित्राण निमंते अटे द्वितीय रे पापरु मन फेरे ईश्वर को राज्य को खोजिबा पई आमे आसु तो अन्वेषणकारी पाप रु मन फेरेबा तो ये द्वितीय मन परिवर्तन अटे तृतीय मन परिवर्तन को जीवा जाकि रोमियो 12 अध्याय तार 2 पद रे लिखा जाए पढ़ि दो तुम्हें माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नहीं किंतु जेपरि तुम्हें माने ईश्वर को इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय कौन यह परीक्षा करी जानि पारो एथि निमंते आपण आपण मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हो एथि लिखा जाए जे आमे मनर नूतनीकरण करू एटा भी मन फेरेबा को ही बुझाए आ एहा को आमे कहि परिबा अनुताप ना ताहांको पथरे चलीबा पाए प्रथमटा होची रिपेंटेंस टू साल्वेशन द्वितीयटा होची रिपेंटेंस फ्रॉम पर्टिकुलर सिन थर्ड होची रिपेंटेंस एज ए वे ऑफ लाइफ तांको सहित चलीबा जगतर अनुरूपी होई चलीबा नै हमको मन फेरेबार अछि तांको सहित चलीबा पाए बेले बेले हमको कार गोटे घर देखि देले कार गाड़ी देखि देले कार किछि जिंस देखि देले कार डेवलप देखि देले आम मन भीतर भी इच्छा हुए ना प्रभु कहते मन फेरा तोर आखि जुआड़े लगे से आखि को फेरा रिटर्न करो रिपेंट करो
ହୁଏତ ସେଇଟା ଭଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଯୋଉ ପଥରେ କଡେଇ ନେବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ମତେ ସେଇ ପଥରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ମତେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାର ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ବାଳକମାନେ ଏଇ ପଦକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଏଇ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଉ ଯାହା ହେବା କଥା ନୁହେଁ ତାହା କରନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଟ୍ରାଡିସନକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଯେ ଏଇଟା ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବି କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବି କରୁଛୁ, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ କାହା କଣ ଉତ୍ତମ ଅଟେ, କଣ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଅଟେ, କଣ ସିଦ୍ଧ ଅଟେ, ତାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାରିବା। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଫେରେଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ, ଆଉ ସେଇ ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ, ଚାଲୁ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ମନ ଫେରୁ। କେବଳ ଯେ ପାପର ମନ ଫେରାଇବା ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ସେତେବେଳେ ବି ଏଇ ସଂସାର ବୋଝ ଆମକୁ ମାଡ଼ି ପଡ଼େ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବାର ଅଛି, ଆଉ ସଂସାର ମନ ଫେରାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ଚାକଚକ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଥାଇକି ବି ଲଟର ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ପଛକୁ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ ଜଗିଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ମନକୁ ଫେରାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।